Misan kang meligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang Acts 13 verse 39, and by him all that believe it are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Kini kang salita na ning Ginoo akit tamo na ing meto nga tawo aliya maligtas kaya pamagsunod kayang utos na ning Ginoo. Na akit tamo na ing tao na makasalanan hanggat mabibiyay kay tiking yato aline perpektong asunod ang utos na ning Ginoo. Anya karinta mo akit inggewa na ning Ginoong Hesukristo sabi na king kapamilatana nung menampalataya ka kaya may pa walang sala ka kareng ega na ganang bagi or ega na ganang kasalanan. Buri kong akit yuken sabi na all that believe ega na ganang menampalataya. Pangadwa sabi na may pa walang sala ka kareng ega na ganang bagi o ega na ganang kasalanan. Itaman itang malating kasalanan kalupan itang may sinungaling ka o may nako ka o itaman itang maragula kasalanan kalupan na ning may kapateka o even itang may suicide o itaman itang ginawa kang kasalanan kayang milabas mong biye o itaman itang kasalanan nagawan mo magumpisa ngeni ang gapotang bayo ka mate yapin de tareng ega na ganang kasalanan na ning meto nga tao keni at uling menang palataya ka kayong Ginoong Hesukristo na perpekto na Diyos na may pa walang sala ka, karing ega na ganang kasalanan. Kalupaning salitang ginamit na kini, justified or justification. Sabi na, just as if you never sin. Na bala mo eka may kasala. Na misan pa, beto nga matibe patunay kening Acts 13:39, metong beses kang meligtas, parati na kang ligtas.